ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Uy, nasi sir! What's going on, class? Good morning, sir! Uy, okay, good morning. Our lesson for today is about polygons. On sa nga, boys? Go! Sir! Tulbaning X! Anong banha mo? Magtista! 9:30 morning sa HTA. Bata mo ang subject. Mag-test na pud me, wala na po'y check. Sa mo ang quizzes, sanggut ka mat, kagubak kag utos. Sige ra ko hinukto, walay justice, di na matiis. Ratio and proportion, similar triangle, proportional segments, and Pythagorean theorem. Special right triangles ug mga circles, angle, munggol. Manong lisod ka ayo, makatangtang uto. Ang maglisod ka ayo, makagubag yun ulo. Paminaw gani, ikay sige ka og tabi. Paminaw gani, ikay sige ka og isip. Paminaw gani, ikay sige ka og sipe. Manong lisod ka ayo. Labi lisurat ang mat nga test. Oy, pila score nimo? 0. Zero. Ako zero po ko ba? Lah, Kaya lagi. na spritz oh. Uy, Fritz! Yan, lunay mga Fritz! Spritz. Uy, Lunay ka, uy! tindog ba? Tindog ba? I know you came here to see. If you a freak, then you come on with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. It's going down for real. It's going down for real. Every time ang mga subject Tigig-tig maka-ex sa kong head Tigig karong kay lisod ka ayo Labad akong ulo kay nakakuha kong 0 Nakuha kong 0 Nakuha kong 0 Tigig ka 0 Nakuha kong 0 Lisod
Polygon. Sa baa mo ang klas, di ko katarong ugtuon. Di na ni matabang, lisod yun kayo ang lesson. Ang lesson, usaon man ni sir, unsa man yo'y solusyon. Every time, ang math na subject, sige ka, maka-ex ako, sige karong kay, lisod ka ayo, labad akong ulo, kay nakakuha kong 0. Kakuha kong 0. Giga 0. Kakuha kong 0. Pailayla naman ko galingon. Ako si Nikitare, may gada sa institusyon sa math sa Kung Fu Kids. Mga ako'y director sa aning movie din. Muna mga membro na ho. Ayan, bagaw. Ano nota? Christian Mondoñedo. Sturgas lang. Fritz Gerald. I'm Jonathan Habay. I'm live in Pialan White Ball. And you? You. Chris Jean Bitoy. Carla Yan Kiao. This is Robin Marin Bobo. Ragnol. Dali, Paredes. Ainel Tuba. Kami ang mga Kung Fu Kids sa Barques. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping